استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيت الكرام. ثم الفاتحة لجميع أولياء الله من مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا لروح صاحب الرتيب الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وصولهم وفروعهم ونور قطب العلوم بحمد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الهادي الشيخ محمد بن عبد الكريم السنن المداني. بسم الله الرحمن مولانا الشيخ محمد أرشد بن نجي عبد الله البنجري وأصولهم وفروعهم، خصوصا لروحه علم الفاضل الشيخ محمد أبي بن محمد وأصولهم وفروعهم. بسم الله جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا وذوي الحقوق علينا، خصوصا لروح سيد الولد علم الفاضل أحمد بكر بن هجيم الدين وأصولهم وفروعهم، وخصوصا لروحه علم الفاضل الحج أحمد زوجي نور بن هجيم محمد وأصولهم وفروعهم. ثم إلى جميع وأرواح مشايخنا معلمنا وأستاذنا وذوي الحقوق علينا ولآبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا خلنا وخلاتنا وإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله كريم تغشه من رحمة والمغفرة ويعد علينا وعلى أولادنا وأزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم بالدين والدنيا والآخرة على تلك النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مت على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارج الهب يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم يا بارج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم يا بارج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
لا إله إلا الله 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 ولا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب وكرم مجد وعظم رضي الله عنه بيته يبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه طاهرة أمة المؤمنين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعدنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس البتة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر الله محمد بن عيسى وصاله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويكسر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الفاتحة إلى رئيس سيد الأفضل الفقيه مقدم محمد بن علي وعالم وصوله وفروعهم وجميع سادتنا لأبي علم وصوله وفروعهم إن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويكسر منسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية مكان وحلت أرواح مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجات بالجنة ويكسر مسباتهم ويضاعف حسناتهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الرتيب قطب الإرشاد والغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الهداد وصوله وفروعه أن الله يعلي درجات بالجنة ويكثر منسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفوضنا بهم وينفعنا بهم ويعد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمهن والمؤذيين والمتعدي من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم يعطي كل زين منا منكم سولا على ما يرضى الله ورسوله ويمتع علينا بطول العارفين ويختم لنا بالحسنى وراض عنا بخير ولطف وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا عز كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا عز كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما يجزي نبيا عن أمتي. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمة الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. إنك أنت تعلم ولا نعلم. إنك أنت علم الغيوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك
إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه وحشرنا بزمرته آمين إلا أن قال. Di dalam jelas kedengaran? Jelas kedengaran? Di luar jelas? Jelas. Begitu beratan di luar? Ya. Sama nyahut dia ya sudah. Nah jadi semalam sampai waruya. Nah kita boleh sedikit. Kama di atas sedikit. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adaban yawmal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allah ilmi. Ujar Rasulullah, bersengatan azab nantinya manusia pada hari kiamat itu adalah orang alim yang tidak memberikan manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Artinya bahasan kita semalam kadang mengamalkan dengan ilmu. Apa artinya ilmu yang banyak? Seperti mana contoh berisi pakaian, berisi baju, tapi kada dipakai, kada terlihat berpakaian. Begitu juga dengan ilmu, meskipun banyak ilmu yang didapat, yang dipelajari, tapi kalau tidak diamalkan, jelas sudah tidak memberikan manfaat kepada kita. Nah dari karenanya walaupun sedikit ilmu yang kita miliki, jikalau itu diamalkan, niscaya akan bermanfaat dan berkah bagi khususnya diri kita. Makanya kadang-kadang dikatakan oleh ulama, oleh guru-guru kita, bahwasanya menuntut ilmu itu jangan berharap ingin menjadi tuan guru, ingin menjadi ustaz. Itu anugerah Allah, memang ada tugasnya masing-masing. Yang penting adalah kita bisa mengamalkan ilmu tersebut, menjadikan diri kita itu sebagai ilmu itu sebagai perisai, sebagai benteng, sebagai penghalang daripada maksiat. Apalagi hidup di akhir zaman, apalagi yang andung-andung rentan. Jadi dengan berilmu adanya rem dalam hidup kita, insyaallah. Nah kita teruskan. Waruwiya annal Junaida qaddasallahu sirrahu ru'ya fil manami ba'da mautihi faqila lahu. Diriwayatkan kan bahwasanya Imam Junaid Al-Baghdadi, pimpinan daripada ulama tasawuf, kiblahnya kita ahlu sunnah wal jamaah tasawuf adalah kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau ini di masa abad ketiga kurang lebih. Nah, kenapa menjadi kiblahnya ke sana, istimbatnya ke sana, ambilannya ke sana? Karena dari jalan yang Sidin bawa menghimpun antara syariat dan hakikat itu seimbang, kada barat sebelah, seimbang. Nah jadi kalau menceritakan Sidin ini luar biasa. Sampai-sampai iblis pun umpat berhadap. Anak mentesnya iblis, orang ini lalai kata-kata, bujur garang alimnya, bujur garang walinya, bujur garang sufinya. Bapak Dai datang hendak membantu di tempat belajar Sidin, menjadi santri Sidin, menjadi pelayan Sidin. Berapa lawasnya? Selama 10 tahun iblis tadi menyamar. Akhirnya apa? Angkat tangan. Kada kawa juga. Kenapa? Sedetik pun hati Imam Junaid itu kada pernah lupa dengan Allah. Nah, amun kita tak jauh, paling setengah hari paling lawas sudah dapatnya. Itulah Imam Junaid Al-Baghdadi yang masa Sidin itu di abad ketiga. Lalu Sidin ini meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia,
ru'ya fil manam, dilihat sidin ini dimimpi orang di dalam guring. Imam Junaid ini orang memimpi sidin di dalam guring, bermimpi lawan sidin ba'da mautihi, sesudah matinya. Faqila lahu, maka ditanya orang baginya, mal khabaru ya Abul Qasim, bagaimana kabar engkau wahai Abul Qasim, abahnya si Qasim, kunyah anak sidin berarti ngarannya Qasim, ngaran anak Adul, jadi abahnya dikiau, oh abahnya Adul, ngarannya bahasa nahunya kunyah. Masudirat bi abin au ummin, dalam kawakib apa-apa yang ditujukan kepada panggilan itu kepada abahnya atau mamanya Naila umpamanya, berarti itu kunyah dalam bahasa Nahu atau bahasa Arab atau bahasa Arab. Bagaimana kabar engkau wahai Abul Qasim? Sidin menjawab, qala qahat tilkal ibarah, sudah hilang yang sedemikian itu ibarat-ibarat yang dulu, yang masa-masa dulu hilang sudah. Wa faniyat tilkal isyarah, dan hilanglah isyarah-isyarah, ataupun bisa disebut dengan apa yang pernah dilakukan dulu, ucapan-ucapan, nasihat-nasihat dan sebagainya, hilang sudah. Wa ma nafa'ana, dan tidaklah memberi manfaat bagi kami terkecuali rakai'atun, beberapa rakaat yang kami raka'naha, salat atau rukuk, maksudnya salat itu belawahnya, maksud disebut rukuk itu ya sembahyang. Yang kami dapatkan yang dapat memberi manfaat lawan kami yaitu hanya beberapa rakaat, yang kami sholat fi jawfil lail, ketika di tengah malam. Maksudnya apa? Kiasnya apa? Umpamanya apa? Apa artinya ilmu yang banyak? Maksudnya itu yang bermanfaat toh waktu sujud di tengah malam, di keheningan malam. Kadang-kadang kita menasihati orang, kita lupa dengan diri kita. Kita menyuruh orang berbuat baik, kita lupa dengan diri kita. Kita menyuruh orang ayo bertahajud, ayo sembahyang sunnah, kita lupa dengan diri kita. Sementara yang memberi manfaat itu kata Imam Junaid hanya beberapa rakaat, saking tawaduknya itu sendiri. Beberapa rakaat yang kami itu hanya waktu sholat di waktu malam, itulah yang sebabnya kami mendapatkan rahmat daripada Allah. Dan jauh kalau lawan kita, jauh pak boy lawan kita ya tadi di boy yang baca dalail, mau di boy kita baca lagi itu dalail, jauh lawan kita. Allahu Akbar. Mudahan kita dapat syafaat orang soleh itu. Mudahan tak kumpul di sini, tak kumpul pulang di akhirat. Itu mudah mengharap berkah menuntut ilmu, amalan di akhir zaman. Yang beginitan mengamalkan. Jadi yang bermanfaat itulah pada intinya ilmu yang diamalkan. Meskipun kitab yang salamari itu pada diamalkan, dan jadi hasil. Jadi memberi manfaat yang sebab mendapatkan rahmat tidak lain adalah beberapa rakaat yang kami itu sholat di waktu malam, di keheningan malam, meminta ampun kepada Allah, bertadarus kepada Allah, merendah diri kepada Allah. Disitulah sebab mendapatkan rahmatnya. Namun istilah yang lain belum awal gitu. Nah jadi apa awal duha digawi, diamalkan duha digawi walaupun 2 rakaat. Yang sebelum sekolah, yang sebelum menuntut ilmu, walaupun ayatnya ya tadi kuliah dibagi 2 ada apa? Qul wallah dibagi 2 ada apa? Yang penting tegawi sembahyang duha. Nah jangan sampai ditinggalkan supaya ilmu tadi bermanfaat. Nah sama cerita ini kalau kita melihat cerita yang lain, cerita Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, waktu hendak meninggal dunia ketika sakaratul maut Pak Haji menangis.
Abu Hurairah tadi menangis. Jadi ujar sahabat yang lain bertakun, kenapa Abu Hurairah engkau menangis? Apakah engkau takut menghadapi kematian? Ujar Abu Hurairah, aku ada takutan menghadapi kematian. Yang aku takutkan adalah lawasnya perjalanan, lamanya perjalanan, sedangkan bekal yang kumiliki hanya sedikit. Safarun tawil, musafir nang jauh. Artinya kematian itu musafir nang jauh. Perjalanan kita sesudah dunia akhirat ini makin jauh, makin lawas lagi. Sementara waqilatuz zat, sedikit bekal yang dimiliki hanya sedikit. Itu menurut Siddiq. Bayangkan sahabat Rasulullah yang bergelar Ashabus Sufa, kemudian periwayat hadis yang banyak, sekitar 5.374 Abu Hurairah itu meriwayatkan hadisnya Rasulullah. Tetap masih mengatakan, menangiskan ketika sakaratul maut, kayak apa aku menghadapinya kena. Jadi ini menjadi renungan lawan kita, menjadi renungan kepada kita bahwasanya jangan disia-siakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hanya beberapa rakaat yang kami sholat di waktu malam, itulah yang memberikan manfaat kepada kami. Nah, kemudian ayyuhal waladu, wahai anakku, wahai anak, la takun minal a'mali muflisan, janganlah engkau jadikan daripada amal itu muflisan. Janganlah engkau jadikan daripada amalmu itu muflisan, rugi. Jangan sampai kita beramal rugi pula. Sudah kawa beramal, lalu amal itu pulang rugi. Kenapa ruginya? Banyak tersia-sia nang hilangkan amal. Banyak pekerjaan gawian walau meskipun kawak sudah beramal tapi amal tadi hilang. Yang paling cepat menghilangkan amal itu adalah dosa ghibah. Hati-hati, mudah Allah menjagakan kita, menjagakan lidah kita ini nang latih karena bekandir ini. Untuk kita ini kan latih, habis meeting untuk orang untuk seorang aja. Latih, nang latih ini berbahaya. Kalau bina ghibah mau orang lakas benar, pahala itu hilang. Jangan jadi orang yang muflis, rugi. Ada nanti di hari kiamat itu orang yang datang dengan kebaikan yang banyak, tapi akhirnya rugi. Sebab kebaikan dijulung pada seikung, syaitan menyumpah. Udah Rasulullah, ada yang mendolimi, diserahkan pahalanya, habis pahalanya berurupan pulang, dosa ini menanggung. Akhirnya neraka. Naudzubillah. Wala minal ahwal, dan janganlah daripada ahwal keadaan engkau khalian, sunyi atau kosong. Nah, daripada ibadah. Maksudnya apa? Beramal jangan sampai amal itu rugi, dan jangan sampai keadaan kita tuh kosong daripada beramal. Nah, kita ini kan dihijab oleh Allah Ta'ala, dicoba dan diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitab yang lain, dalam Ihya Ulumuddin atau dalam kitab Minhajul Abidin, bahwasanya nang mendidik kita ini dalam mendekat kepada Allah atau halaik, penghalang kita untuk taat kepada Allah, diantaranya adalah nafsu kita, nafsu, kemudian iblis, dunia, lawan makhluk atau kawan nang jahat. Itu semua menghalangi kita, terutama untuk berbuat kebaikan. Nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka dari itulah tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi tadi, yang menghijab kita ini ada dua jalan. Kita ini namaulah terdinding lawan Tuhan, ada dua jalan. Kalau boleh disimpulkan, pertama jalannya itu jalan zulumat, kegelapan. Yang kedua adalah jalan nur atau cahaya. Semua ini dua-duanya ini ujian yang bisa mendimbing kita kepada Allah.
bisa menghalangi kita terbuka hijab kepada Allah, yang akhirnya membawa kepada kecelakaan dan kebinasaan. Nah, pertama, zulumat, kegelapan. Zulumat ini seperti mana orang yang hidup mengikuti hawa nafsunya, terjerumus dengan bisikan dan rayuan daripada syaitan dan iblis, akhirnya inya menggawi maksiat, menggawi dosa, macam-macam kelakuan digawinya. Terdindingnya lawan Tuhan. Nah, terdinding lawan Tuhan. Tapi ada titik baliknya gini. Nah, ini yang kedua tadi dulu nur, cahaya dari taat di hadapan Tuhan. Nah, ini gawian Tuhan juga keduanya, baik taat maksiat pada hakikatnya gawian Tuhan. Cuman taat Tuhan menyuruh, maksiat Tuhan tidak menyuruh. Itu kan belajar tauhid dalam Tuhfatul Murid. Nah, jadi nang taat ini tadi itu diandak Tuhan di hamba ini membuat taat dari halus sampai ketua sampai wah ini taat gawiannya. Maka orang ini khawatirnya terdinding dengan melihat amal yang ada di dalam dirinya, sehingga pengrasa baik itu dalam dirinya ada. Karena apa? Mengitihi dalam dirinya inya nang beramal, itu yang pentingnya. Lawan rasa baik, pengrasa itu kemungkinan ada. Lalu melihat orang nang gawi maksiat, melihat orang nang kada kawa beramal, ada rasa lebih di dalam hatinya, itu nang berbahaya, nang bisa membinasakan. Akhirnya timbul ujub, merasa paling banyak beribadah. Nah, jadi orang yang beribadah itu belum tentu lagi mengkada bujur berilmu dan bisa sekadar berilmu mengamalkan untuk menyelamatkan diri dan ilmu dan amalnya. Ada dalam zulumat tadi ini maksiat sepanjang hidupnya. Bila melihat orang yang taat mungkin terbesit dalam hatinya. Nah, ini harapnya, ya Allah, hinanya pak aku jadinya. Aku kada kawa orang menuntut ilmu, aku kada kawa. Aku rendahnya pak orang kawa beribadah, aku kawa. Melihat orang ini yang berbuat baik tadi, ada rasa inya hina dalam hati itu. Nah, itulah mungkin titik balik inya untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, maka dari itu kada kawa memandang. Maka itu hati-hati, enam taat hati-hati, dijaga ketaatannya. Enam maksiat pun hati-hati kalau mati sampai maksiat. Apalagi sampai semalam umur 40 tahun minggu tadi kada ada berubah-ubahnya manusia. Maka khawatirnya adalah jauh daripada pandangan Allah sampai ke Tuhan, sampai ke mati naudzubillah kada berubah. Nah, dari karenanya enam tadi itu sama-sama harus dijaga baik-baik. Jangan sampai ketaatan tadi menghijab lawan dirinya, membuat inya lupa diri. Yang berbuat taat itu ada laginya, terlebih-lebih lagi maksiat tadi sampai lalai sampai akhir. Yang sebenarnya adalah yang taat itu tadi menyandarkan taatnya kepada Allah, kemudian yang maksiat itu cepat-cepat bertobat dan kembali kepada Allah. Maka yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-ma'siyatu awsat zillan wa iftiqaran khairun min at-ta'ati awrasat izzan wa istikbaran. Kemaksiatan yang di dalam hati pengrasa hina di hadapan Allah dan mungkin cepat kembalinya kepada Allah, itu lebih baik daripada orang yang taat tapi pengrasa baik, pengrasa hebat, bahkan melahirkan ujub di dalam hatinya, bangga diri terhadap apa yang dilakukannya tentang ketaatan itu. Maka semua itu adalah membinasakan. Nah, mudahan Allah menyelamatkan kita. Yang taat bersyukur karena Allah menolongi kau berbuat taat. Nah, semua itu menghijab lawan diri kita. Hati-hati itu. Jangan sampai, mudah-mudahan kita ini ditolong Allah, jangan sampai tadi terdinding dan bersyukur. Banyak orang-orang ahli maksiat itu akhir hayatnya menjadi wali. Jadi kadang kau meremehkan manusia. Banyak menjadi aulia-aulia Allah, orang-orang soleh. Kalau di zaman dulu seperti mana Fudail bin Iyad, kemudian Atabatul Ghulam, itu pimpinan perampok, rajanya perampok, akhirnya jadi orang soleh, jadi wali akhirnya. Sunan Kalijaga
Ya kalau kita di Indonesia, kalau melihat filmnya tuh, nah ceritanya awal mereka itu memang jalannya salah tapi akhirnya jadi khusus. Kita nih khawatirnya wah ini baik, akhirnya ada tantu lagi. Jadi mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Nah jadi jangan sampai rugi, berbuat amal jangan sampai rugi, dan kemudian waktu-waktu ahwal kegiatan kita jangan sampai kosong daripada kebaikan. Wa tayaqqan, dan yakinlah olehmu annal ilmal mujarrad, bahwasanya ilmu semata-mata la ya'khudhu bil yadi, tidak dapat bisa memegang dengan tangan. Maksudnya ilmu semata-mata kalau tidak diamalkan maka tidak bisa menyelamatkan. Karena apa? Kada diamalkan. Tapi kalau ilmu tadi diamalkan, nah itulah baru ilmu tadi bermanfaat. Makanya kan doa yang semalam itu, Allahumma inni a'udzubika ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ulun berlindung kepada Biar daripada ilmu yang kada bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha', dan hati kada khusyuk, sembahyang kada khusyuk, ibadah kada khusyuk, berlindung jua lawan Tuhan. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba', dan berlindung kepada Allah daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Maksudnya nafsu yang tak pernah putus-putusnya, hendak minta dituruti terus. Dan berlindung kepada Allah yang terakhir daripada doa nang kada dikabulkan. Nah, jadi itu bagus doa itu, 4 permintaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu. Nah, di antara doa Rasulullah, wa min qalbin la yakhsha'. Kau jangan menulis doanya, karena diupload ke ada jangan melihat aja biar. Ya, untuk sementara belum kawal, lalu kita yang di luar belum kau berpikir lagi. Doakan kami, minta maaf ya sekadarnya dulu melayani guru umpian. Sama mampunya dulu, mudah-mudahan karena kawa melihat mau ulun di luar situ. Masya Allah. Nah, senyumnya bukan yang di luar itu kan senang kalau melihat, Masya Allah. Orang-orang yang istiqomah menuntut ilmu, mudah-mudahan sehat panjang umur berataan. Mudah-mudahan majelis seperti ini membawa rahmat di kampung kita, di komplek kita. Nah, mudah-mudahan Allah misalnya dengan rahmat itu namanya berusaha mudahan lancar, namanya mengajar mudahan lancar, semua pohon aktivitas mudahan lancar, dan yang mana rezekinya mudahan berkah dalam keluarganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kata Rasul belum lagi jam 9. Misaluhu, perumpamaannya lagi, laukana ala rajulin bi bariyatin asyaratu asyatin. Perumpamaannya lagi, contohnya lagi, seandainya ada seorang laki-laki di daratan. Bariyah itu bil barri wal bahri. Barri itu daratan atau di hutan desa. Daratan yang ada hutannya. Asyratu asyafin, ada 10 pedang yang ia miliki. Hindiyatin, olahan orang Hindi, orang India. Ma'a aslihatin, beserta senjata ukhra yang lain. Jadi ada 10 pedang, ada bisi senjata 6 lagi. Wa kana ar-rajulu, dan adalah laki-laki itu syuja'an, seorang yang jaga, pemberani. Nah, jadi ada hanya bisi pedang, dua pemberani. Mungkin cara bahasa Banjar itu tahan timpas. Tapi puasa kada tahan.
Masa ada kisah nang laki ini kada ditahan pemuasa. Nang bini ini tahu pada nang laki ini kada tahan puasa. Ujar nang apa? Ujar nang laki, aku puasa esok umanya aja. Ih, nang bini. Puasa aku esok, sahur kencang pada orang. Bayar mas, esok siang, ngorok jam 9 sudah ngorok malam. Jam 10 makinnya. Ya kabar hari itu masa kami bahari di kampung tuh maragat tajau deh. Maragat tajau. Kenapa? Hari panas menggentang. Habis itu aku anak guring namanya aja. Ini guring dia. Guring dia namanya. Guring betutup kopiah. Sekali dilihatin nang bini kopiah tuh bergerak, yuk bergerak. Sekali dibuka harau menyelum untok. Masya Allah. Daripada ada penahanan kisah jagau puasa ada tahan. Masya Allah. Terus. Maka narajulu syuja'an wa ahla harbin, dan ahli dalam peperangan. Kalau barisan wa syuja'an ya wa ahla harbin, dan ahli dalam berperang. Pahamala alai asadun, maka menerkam atau membawa di atasnya itu oleh singa, si raja hutan. Nah, ada tahan juga dapat raja hutan. Azimun yang besar, mahibun yang menakutkan. Lalu pamang zannuka, jarsidin betakun, apa dalam pemikiran ikam sudah melihat orang yang jagau tadi, yang ditanggung oleh singa tadi, enak dimakannya sudah, sementara senjatanya ada, cuma ada di pinggutinya. Nah, senjatanya ada, atau senjata ada di pinggutinya, atau ahli berperangnya tadi, atau senjata yang lain tadi ada. Nah, tapi dibawa oleh singanya. Pama zannuka, apa yang engkau sangka di sini? Hal tadba'ul aslihatu syarrahu, adakah dapat menolak senjata-senjata itu kejahatannya, anhu daripada singa itu, bila istimaliha dengan ketiadaan menggunakannya, biha atau menebaskannya. Mungkinlah kalau melawan singa tadi, ampun senjata tadi kada digunakan, kada mungkin kalah. Nah, kada mungkin gitu. Nah, jadi apa nang kau pikirkan, maksudnya pikiran kita apa? Nang kita maksud itu apa? Mungkinkah orang tadi kawam melawan singa tadi tanpa menggunakan senjata itu, dan seandainya senjata itu ada di tangannya harus juga ditebaskan. Wa minal ma'lum, dan daripada yang diketahui, annaha la tadba'u, bahwasanya senjata itu la tadba'u tidak bisa engkau gunakan, illa tidak bisa membunuhnya, menebasnya, illa terkecuali bitahriki, kecuali dengan menggerakkannya, wadarbi, dan menebaskannya. Nah, tidak mungkin kalau parang mau dipingkuti. Nah, duduk pian di muka situ padang rumput, duduk parang dipingkuti, ungut-ungut setengah harian, rumput tadi kada tetabas. Kenapa? Parangnya kada digerakkan. Datang kawan pulang mandiri, mas setengah harian bujur atau ada tetap besaran parang tadi. Nah, begitu juga artinya, maksudnya apa? Ilmu yang banyak kita miliki kalau tidak diamalkan seperti mana memiliki pedang tadi itu tidak ada gunanya meskipun di hadapan kita ada musuh. Nah, mudahan diberi Allah ilmu yang bermanfaat. Maka begitu pula, sedemikian itu pula, lau qara'a rajulun, seandainya belajar oleh seorang laki-laki mi'ata alfi mas'alatin, 100.000 masalah ilmiyatin ilmi. Orang ini belajar sampai menguasai 100.000 masalah sudah. Wa ta'allamaha, dan mengajarkan. Ia akan dia ilmu tadi, habis belajar kemudian mengajarkan. Walam ya'mal biha, tapi sayang kada mengamalkannya. Nah, ini bahayanya, mudahan selamat, doakan dulu. Hanya bisa menyampaikan tapi tidak mengamalkan, itu jauh lebih berbahaya daripada orang yang hanya menuntut tapi tidak mengamalkan.
Walau ya'mal biha, tapi tidak mengamalkan dengannya nang 100.000 masalah tadi, la tufiduhu illa bil amal, tidak bisa pernah memberikan manfaat akan dia illa bil amal, terkecuali dengan beramal. La tufiduhu itu dalam ilmu balaghah tufidul istimrar, karena dibawa dengan fi'il mudhari. Jadi maksudnya selamanya salawasan kada bacaan bermanfaat jikalau tidak diamalkan. Apa artinya ilmu yang banyak? Kalbikri bila main. Ada yang perumpamaan kasyajari bila samarin, seperti pohon yang kada berbuah. Kalbikri bila main. Ada lagi perumpamaan seperti sumur yang kada berbanyu. Ada artinya sumur tadi. Sumur kada berbanyu. Jangankan sumur kada berbanyu, galon kada berisi banyu jangan ngali, apalagi sumur kada berbanyu. Leding mati sehari aja gitu. WA saya itu jalan lah. Mau manu jalan lebannya sudah saja. Ya sehari kita ya kalau. Illa bil amal. Wa misluhu, dan contoh lain lagi aidon. Maksudnya pula, maksudnya contoh yang lain. Lau kana li rajulin hararatun, seandainya bagi seorang laki-laki itu menderita penyakit panas, wa maradun, itu garing, itu maksudnya garing panas, safrawiyun, karena penyakit kuning. Kuning, penyakit kuning, garing panas. Ini kan musimnya nih. Jadi dilanya ada doa, ada bacaan dari Al-Quran yang bagus, misalnya tawar dingin dan orang rajin baca ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, baca 7 kali hadiah Fatihah dulu, atau Fatihahnya Fatihah 4, maksudnya Fatihah 4 ditiupkan naik, itu maksudnya Fatihah sekali qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbil nas, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim tiupkan. Jadi mudah-mudahan panasnya mau turun, sambil juga minum obat syariatnya. Nah itu. Atau membaca burdah, ujar guru salah satu guru kami, waktu beijazah burdah itu membaca Pak Burdah pasal pertama. Nah pasal pertama tuh jangan 9 pasal yang baca. Itu kadang nang meniupakan lagi, nah kadang nang ditiupakan, nang tukang tiup nang siup. Nang alhamdulillahil munsyil khalqi min azam summa shalah, sampai nang pasal pertama itu nang sampai nang mali, nah sampai sebelum mali itu pasal pertama. Nah itu ditiupkan ke banyu, yang mudah-mudahan berkat salawat burdah garing panasnya ampir juga. Nah itu makanya kurangi minum es hari nangka ini gini. Kadang-kadang cuaca berubah, bagus nang dokter minum banyu nyiur nang murni, jangan banyu nyiur bercampur satrut, bercampur es, itu sama aja kan, susu pulang itu sama aja kok. Itu banyu nyiur bagus, jaga kesehatan, mudah sehat badan. Sehat itu penting untuk modal aktivitas, terutama ibadah, namun menuntut ilmu menyagari kita kawal lagi, nang sekolah, nang pesantren kita kawal lagi. Yakunu ilajuhu bisakan jadina wal kashkabi wala yahsulul bur'u illa bisti'maliha. Nah, jadi orang tadi adalah obatnya dengan tepung kanji ya. Nah, tepung kanji itu bagus. Diudak udah wadah. Masya Allah. Ya, mungkin jadi apa? Ya, dikompres nggak mungkin, Allah alam caranya seperti apa. Fala yahsulul qur'u, maka tidak hasil sembuh illa bistimalihi, terkecuali dengan mengamalkannya atau menggunakannya. Nah artinya syariat itu harus jalan seseimbang.
antara hakikat tadi dengan syariat seimbang. Garing harus berobat. Tuhan juga ajar guru kita baharikan ma'anda sirnya kesembuhan itu di dalam obat. Kain kita nang misalnya bayakin obat itu ampi. Jadi berobat. Cuma ini maksudnya bahasnya ilmu yang bermanfaat. Meskipun obatnya ada, orangnya garing tapi obatnya ada diminum, nah kayak anak ampi gitu, nah kan bahasa zahirnya harus diminum. Begitu juga ilmu. Nah, kemudian dia bahasa Paris kalau apa nih syairnya. Karmai itu hazari ridlin hama yaimai tamai nuhu nabashadat syaidahi. Terjemahan dan bait dan tafsir yang Mulunin Minal Paris, daripada itu bahasa Paris. Syekh Amin Kurdi menerjemahkan, laukil tal al-faridlin, seandainya engkau menakar 1000 liter khamrin, akan 1000 liter khamar, lam takun la tasiran nashwanan mabuk idan lam tashrabi, apabila tidak engkau minum. Maksudnya seandainya kita itu menakar atau menyiapkan 1000 daripada ritel atau 1000 daripada ukuran khamar ritel, atau misalkan 1000 liter khamar, minuman memabukkan, tidak akan menjadi mabuk terkecuali kita itu meminum itu. Begitu juga berapa banyak ilmu tadi, 1000 ilmu yang bermanfaat kita miliki, kalau tidak diamalkan maka ilmu tadi tidak akan pernah sedikit pun memberikan manfaat. Jadi apa yang sudah diketahui, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dimiliki ilmu itu hendaklah bagi kita untuk mengamalkan sama-sama kita. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Terutama apa sudah dimiliki keseharian, ibadah yang sederhana dan amaliyah Quran jangan ditinggal. Apalagi menuntut ilmu Quran, kemudian sholawat, istighfar itulah, dan sholat sunnah, rawatib, witir, kalau bisa duha, hajat, tasbih dan sebagainya, tahajud. Jikalau itulah ilmu-ilmu yang kita ketahui. Nah, dan yang kita ini ketujuh bila bertakon kan apa amalan zogi maksudnya itu mana dicari. Padahal itulah ilmu yang bermanfaat. Walau qara'ta ilma, seandainya engkau belajar ilmu mi'ata sanatin 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, dan engkau mengumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Ini bagus kata-katanya. Seandainya engkau belajar atau membaca ilmu, belajar ilmu 100 tahun lamanya dan mengumpulkan 1000 kitab, baik itu dibaca maupun bisa mengarang juga, la takunu musta'idan, tidak bisa mempersiapkan untuk mendapatkan rahmatnya Allah illa bil amal, terkecuali dengan amal. Jadi amal itu nafiannya, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi ilal bu'd. Barang siapa bertambah ilmu, man izdada ilman wa lam yazdad hudan, dan tidak bertambah petunjuk. Hudan itu maksudnya mengamalkan, dan beramal ada ilmu bertambah, lam yazdad minallahi ilal bu'd, tidak bertambah seseorang itu kepada Allah terkecuali semakin jauh lawan Tuhan. Kada makin berparah. Kenapa? Hudannya, petunjuknya kada masuk. Petunjuk itu masuk dari mana? Dari sesuatu yang kita amalkan dengan ilmu yang kita tuntut tadi. Berarti nang ianya beramal jua jungkang ruwatnya jua.
nang dibukakan hijab itu tohok dulu jungkang ruwatnya, itihi kita membaca manakib orang soleh, kayak apa mujahadahnya, kayak apa perjalanan orang, ibadah orang kayak apa, hanyar diberi Tuhan makom. Anda ini hendak makom berdulu, apalagi hendak makan berdulu, sudah jelas. Makom hendak berdulu, gawiannya tiar orang halan yutang ada, mana mungkin itu terjadi. Jadi harus seimbang antara ilmu dan amal. Terlebih-lebih amalnya tuh harus kelihatan. Nah, jam 9 sudah. Apa kabar? Belum titik lagi jam memahami, mencari titik jam 11 hari. Terguling sudah dihingga. Kita cari titik dulu. Lam tasam rahmatillah illa bil amal. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a dalam Quran. Dan tidaklah bagi manusia itu illa ma sa'a, terkecuali sesuatu atau amal yang ia usahakan. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan apa yang ia gawi, ia pakarnya saufa yura, akan melihat. In ahsantum ahsantum li anfusikum, in ahsantum balas, bilanya baik itu dibalaskan. Jadi siap-siap. Jadi tergantung ilmu amal itu harus seimbang. Ilmu diamalkan bagi mereka dan sama-sama kawan. Nah, kemudian paman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan. Dalam surah barang siapa hendak mengharap berjumpa akan Allah dalam dunia, berjumpa maksudnya ma'rifat, diberi Tuhan, falyamal amalan shalihan, hendaklah beramal amal nang soleh. Syaratnya berjumpa dengan Allah, pertama ilmu dan diamalkan, maka amal itu harus ada. Kalau beramal soleh barulah dapat di dunia ini insya Allah dibukakan Tuhan hijab atau diberikan Tuhan zauq, rasa yang tidak diberikan Allah kepada hamba yang lainnya. Dan di akhirat innakum satarawna rabbakum, ya Rasulullah, kamu akan melihat Tuhanmu kama tarawna lailatal badr kama tarawna al-qamara, sebagaimana engkau melihat bulan pada waktu bulan purnama. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa Allah di negeri akhirat dan di dalam dunia. Mudah-mudahan kita dibukakan Tuhan ma'rifahnya, pengenalannya, walaupun itu ketika kita sakaratul maut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita sambung, mudah panjang umur berataan, sehat badan, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah. Pada intinya, pada kesimpulannya, ilmu tanpa amal tidak ada artinya. Maka hendaklah ilmu yang kita miliki, apapun kebaikan yang ilmu tadi kita miliki, hendaklah kita dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi Allah, dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu, dosa kita diampuni Allah zahir dan batin, dosa kedua orang tua kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, hajat pian seberadaan, dan mudah-mudahan diluaskan segala rezekinya yang halal, lagi berkah dan bekerja dan hisab di negeri akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam keluarga kita, rumah tangga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita anak keturunan zuriat yang saleh dan salehah, selamat dunia wal akhirat. Itu beriman, mati pun dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyah al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة. اللهم استر عيوبنا وعيب معلمنا عنا ولا تذهب بركات على علمنا يا كريم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين قريب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Ulun ampun maaf, minta halal, minta ridha dunia wal akhirat, awak biar sebarat.